सिल्कन दिनिकमती लाइसन आयो जलन रुअंगन वीआईपी किता मसीह दी देपन काउ दुरुअन सजा अकु मेन्यूसुल नांती बाइक पाक वायु असलकान पाक वायु मिनम अंगुर संबिल में नीलंकन लेंगन देंगन को कोंतरक आयनाय लैंग संग कुसे तुजुई शेक्रन केनापा मालू या एनजीजीए के अदा आयो अकु टुंगु कामू मऊ दीनास लगी बकाल तेलत एनआईएच सेलामा से ताहून आयनाय में निकाह डायम डायम देंगन युशेंग दिया बुकान सेदांग दीनास दी यूअर नेगेरी या लेंबर अतौ उरुसन क्लायन अकु पहन दिया मेनोमर सतुकान करिया तापी मेलिहात ने लैंगसंग मिसकी हन्या संदीवारा अकु जुगा तिर्क बीसा मेनेरी मान्य केनापा कामू दातंग आयनाय सियापा अकु स्त्री युशेंग आयनाय अलसन्मु पुलंग तेरलांबत हन्या उरुसन बिस्नेस कलो बेगीतु इकुट अकु पुलंग जंगन कैरी मसला तिर्कमेनियांका बोस वायु टाकुट स्त्री लालू कोंटरक किता मसीह मऊ दितंदतंगनी टेंटू सजा दितंदतंगनी कामू पुलंग दुरु सजा नांती अकन कुजेलस्कान पादमु अकु सुदाह मुअक हरि आयनाय इकुट अकु पुलंग अतो किता सिराय कामू मऊ सिराय या कलो बेगीतु सिराय सजा देसो केतेमुदी कांत कैटटन सिपिल माफ मेम्बोतमु मेनेरताव कंकु आयो मिनम दुलु बरपाइजा सेबेंटर मुमकिन जुगाबाई के बेटुलन सेलामा आयनाय अकु जुगा सिबुक बायरकन दिया तेनंग दैन इंट्रोस्पेक्सी दिरी तक कुसंग का मेंगा खिरी सुआतु कुबुंगन यैन मेलेलाहकन तेरनेता संगत मेनिएगरकन अकु संगत मेनेसल बरसराय तेरलांबत अकु अकन मेमुलाई हिदूक बारू सेपैट सेकली केलुयार कैरी ओरंग सीईओ वायु तक कुडुगा सीईओ वायु किता तेरनेता दातंग के बा लंगका अकु इकुट दातंग वर्षमा पिंपिनन पेरुसहान मेन्यम्बुत वकील प्रेसिडेंट बारू पेरुसहान पाक वायु किता सुदाह बरसराय उरुसन करजामु तिर्क पेरलू कौबेरित हु अकु अकु क्यूमा मऊ लिहत लिहत बगैमाना ओरंग यैंग काउ पीली के बेटुलन सेकली माफ मेरे पोटकन मेमास्तिकन सेमुयन बाइक मास सियपकन बिंटैन नॉमस सतूदी टेम्पटमु आतुर उनतुक्कु बेरी ताहूदिया सेलामा सेब्युलन आयनाय तिर्क पेरलू मेलाकुकन आपापान ककप तेमानी अकु खुसुस बाइक शेक्रंग जुगा अकु परगी टुंगु बोटकन अकु सेजलास मिनुमान केरस अंटक हिबुरंकु सिया ओके कलो बेगीतु मालम आयनाय कुडोकन यैन तरबेक उनतुकमु सलामत बरसनैन सेनांग आक वायु अंदादी सिनी रुपन्या आयनाय कान क्यूमा परसरेन हिदुक्कु हरुस टेटैप बेरजलन काउ बाइक बाइक सजा जिगोलो मासा किनी तंपन्या बुकान में कामू कैंटिन्या ल्यूअर बियासा गुला दराहमु रेंडाया बायसा सियपकन परमेन कोक नपसमु मसीह तेर बुरुबुरु मसीह पसिन गक आपा आपा लू बीसा यूरस सेंदिरी ओके कामू परगी टुंगुदी देपन टॉयलेट लंटाई बाबा टुंगु सेओरंग वनिता बेरंबुट कैरेटिंग पंजांग पकाई बाजू पुतिह पुतिह जगा दिया डरी सैंपिंग सियपकन जुगा साप पेंघिलंग माबू सियपकन जुगा सेडिकेट गुला साथ दिया मिंटा
Kupas lalu suapi dia. Baik tuan. Saya engine mengangkat gelas antak tuan Wayu. Di mana wakil presiden direksi? Seharusnya segera tiba. Datang. Maaf membuat semua menunggu lama. Tuan Lu, Anda sudah datang. Silakan duduk Tuan Lu. Tuan Lu. Hello Tuan Lu. Hello Tuan Lu. Tuan Lu. Saya juga alumni Universitas Kewangan. Angkatan mana kamu? Kalian punya hubungan later belkan begitu ya. Universitas Kewangan memang selalu melahirkan orang-orang hebat. CEO Yi dan CEO Lu sama-sama masih sangat muda. Tapi prestasinya sudah luar biasa. Ya betul sekali. Sebenarnya sudah lama dengar. Nama besar CEO Lu. CEO Lu di Universitas Kewangan. Memang dikenal sebagai anak ajaib. Tapi saya justru tak pernah dengar soal CEO Wayu. Kalau soal prestasinya luar biasa atau terlalu berlebihan, itu saya tidak tahu. Tapi CEO Wayu murah dan berbakat. Saya sangat mengagumi. Jika di kemudian hari, dalam hal pekerjaan, ada yang butuh dukungan. Kapan saja cari saya. Terima kasih CEO Lu. Ayo, kita menam. Ak Yuri, ayo menam sama Yanming. Ak Wang, istriku malam ayanay menam kebanyakan. Sebentar lagi aku harus menjemputnya. Hari ayanay, sanggah tirik bisa menam. Jika besok Pak Lu ada waktu, bisakah kita makan malam bersama? Kita harus menam sampai puas. Teng Pak Yuri ayanay. Sudah terkenal sangat menyayangi istrinya. Saat kita ngobrol berdua saja, 3 kalimat tak lepas dari soal istri. Hari ayanay dia tirik bisa diajak. Besok kau tuangkan 1 botol lagi untuknya. Pelan, hati-hati di jalan. Pak Wayu. Bukannya kalian sudah bercerai kemarin? Kenapa masih memanggilnya istri? Pak Lu, ayanay sepertinya urusan keluarga saya, ya. Pak Wayu, jangan buru-buru marah. Ada yang memotret Anda di depan kantor catatan sipil. Dengan seorang perempuan. Ekspresi Anda terlihat kakap kenggang. Itu Anda kan? Pak Lu, kemarin istri saya sedikit bermasalah dengan saya. Dia agak emosional. Dalam beberapa hari akan saya tenangkan lagi. Nanti saatnya tiba kita akan apa? Yuras ulang sertifikat nikah. Hubungan kita pulih seperti semula. Pak Wayu, kau terlalu perkaya diri. Pak Lu, urusan kami BELUN giliranmu. Pak Wayu, saya panggilkan driver untukmu. Syayu, antar Pak Wayu pulang. Pelan. Pak Yu, lain kali kita janji ya, Pak Yu. Yanming, Perusahaan punya Swift 160 meter pesegi. Bagaimana kalau bapak tinggal di sana malam ayanay? Sementara ditampung dulu. Tidak usah. Saya sudah mengajukan kemarin. Asrama karyawan. Kunsinya juga sudah saya terima. Ayo kita menam lagi ayo. Saya mau menam air. Hasilnya lumayan bagus. Kamu yang jago menam di bar itu. Mas. Ah. Kamu berbering saja dulu. Aku akan ambilkan obat. Jangan pergi. Mas. Jenny, jangan goda aku. Aku tidak bisa menhannya. Hello, kamu di mana? Pergi. Jensen, kamu tahu aku menunggu hari ayanay.
Sudah berapa lama? Akhirnya aku sampai di sisimu. Berisik sekali. Kamu sudah bangun? Ji. Kamu? Ganteng. Payudara Ayanai. Kualitas Host Club Malam Shikrang. Sudah setinggi Ayanai. Aku siapkan beberapa set. Baju bersih. Nanti ganti ya. Ayanai bagaimana sih? Kamu Ayanai dilahirkan sebagai ikan apa? Sepat sekali lupa padku. Ingat Shikrang. Aku memang bilang di bar kemarin. Aku mau carry. Langgaganan bulanan. Kamu masih mau langgaganan bulanan? Bukan maksudku. Shikrang aku tirk butuh lagi. Sepat pergi sana. Oh ya, foto selfie yang kamu ambil pakai HP ku tadi malam. Foto-foto selfie itu. Kamu masih mau? Mau ku berikan padamu? Jangan, hapus saja. Nah, sikap pelayanan saya tadi malam. Ada aspek lain apa lagi? Kamu masih piwas tirka. Piwas? Aku transfer sejumlah uang. Nama lengkap. Airpang lu. Yan dari yan chunta. Ri Yue Ming. Yan Ming. Nammu kok terdengar familiar. Mungkin. Dulu kamu pernah kenal aku. Kalau gitu aku panggil kamu Siaming saja. Siaming terlalu asal dong. Bukannya di bidangmu semiwa dipanggil begitu? Sudah transfer. Ayo naik. Peker jaan dia Ayanai. Segitunya menghasilkan uang. Kamu? Aku masih harus kerja. Turunin aku. Aku antar kamu sekalian. Hello, Nona. Ayanai adla. FEI Chow. Dia asistenku. Kowak bayaran punya asisten. Boleh tanya. Peker jaanmu. Semengantang kan itu. Ayanai supirku. Kamu punya supir juga. Penghasilanku kakap baik. Ada mobil dan supir. Bagaimana pun juga. Seorang wanita murah kaya yang dermawan sepertimu. Banyak sekali. Siauman, aku kan sudah membayarmu pagi Ayanai. Aku adalah pihak A. Kamu adalah pihak B. Bikara padku dengan sopan. Jangan bersikap sinis. Kamu. Antak apa kau memberiku Ayanai? Kamu adalah pihak pertama. Aku adalah pihak kedua. Harganya mahal pasti ada alasannya. Sudah termasuk layanan purna jua. Kamu? Jangan meniru bikarku. Tuan Muda. Begitu mendengar kabar Nonali berserai. Kamu langsung terbang pulang. Sampai Shikrang sudah hampir 50 jam tirk beristirahat. Demi dia, seglannya setimpal. Sepat pergi. Banyak sekali orang, Ayanai mau apa? Ayo pergi. Hari Ayanai kok suasana begitu meriah. Semua karyawan datang. Pak Van sendiri yang turun menyambut. Aku juga. Sudah beberapa tahu di perusahaan. Ayanai pertama kalinya bertemu. Mungkin wakil presiden baru Ayanai. Ada yang berbeda, ya. Kalian tahu panggilan antak wakil presiden baru. Sepertinya dipanggil. Lu Yan Ming Bos Lu. Pasti hanya kebetulan nama sama. Mana mungkin itu San Bentang Club malam. Tirka mungkin. Orang yang suka naik mebak. Banyak sekali. Mustahil itu honghai. Di bawah satu orang. Di atas ribuan orang. Wakil presiden eksekutif.
आयो परगी, वाह, गैंटेंग बैंगे। हेलो पाकलू, हेलो पाकलू। हेलो वेपर्स, हेलो वेपर्स। हटी हटी। हेलो पाकलू। जंगन सुमकन, पंगदिल अकु सियामिंग सजा, सेलेसाई सुदा, अकु बेनर बेनर तिदुर ताड़ी मालम, वकील प्रेसिडेंट बारू पेरुसहान। पाकलू, आईएनआई अदला मॉडल टंगन पेरुसहान। मुमकिन आखिर आखिर आईएनआई करजा तेरलालू कैपेक जड़ी टीआईडीए के। माफ साया कुरंग सोपान। मासा सिह, आईएनआई अदलाह मंतन स्त्री बोस वायु। बोस लू, कामू बेनर बेनर पांडे बरकैंडा, पेरुसहान जलास जलास मेलारंग, हुबुंगन अस्मारादी कांतर, ओह बेगितु, कलो बेगितु मुमकिन, अकु सलाह ओरंग, आयो यानमिंग कितापरगी, दिरेक्टुरली मसीह मिनुंगु। बगैमाना आयनाय आपा पे कर जांकु मसीह अमन जंगन जंगन दिया सिंगाजा कैरी मसलाह डेंगन को अदुह सोल आयनाय सेपैट अतो लंबत हरुस देहदपी दिया बहकन टेरिमा उअंकु सेपर्टी कटापेकता टंगन यांग मेनेरिमा जड़ी पिंडिव तहान अंटक बिकारा टेम्युआई अकु दी कंटोरकु बाइक दिरेक्टुरलू कहिदुपन कांत जड़ी सेपर्टी नेरका पाक लू इटू साया अदा हाल यान इंजिन दिदिस्कुसिकन डेंगन अंदा सेबेनारन्या टेंटैंग केजरिया ताड़ी मालम इटू इटू सलाह पहन साया समा सेकली तिर्क केनाल ओरंग इटू साया बेनर बेनर तिर्क ताहू सियापा ओरंग इटू इटू अंदा तिर्क ताहू कलो इटू साया लालू तादिने काउ किरा सियापा अकु किरा काउ जिगोलो लै तिर्क लुकु अकु तिर्क मेरसकन आपा आपा बेनार का दिरेक्टुर लू केजरिया ताड़ी मालम इटू बेनर बेनर से बुआह केस लह पहमान केस लह पहमान हाल यांग सुदाह तेरजादी बुकान लगी डिस्बट केस लह पहमान लागी पुला अकु से बागाई वकील दिरेक्टुर उत्मा पेरुसहान अकु मला डायकर जेन समा सेओरंग मॉडल टंगन कैसिल सेपर्टिमी अकु तिर्क टेरिमा दिपेर लाकुकन सेपर्टी आयनाई बरकैंडा सेकली पाक लू मारी किता सेलेसैकन आयनाई सेकारा प्रिबाड़ी अतो आपा मोमु सेमुयन्य तेर से राह कामू कलो मेमांग तिर्क बीसा काओ बोले बालिक तिदुर डेंगन को सेबेनारन्या आपा मोमु आपा सिह मोमु मेनी काहलाह डेंगन को बाइक टुंगु मेनी का हूं मेनी का दिरेक्टुर लू दीप तासी दस हरी अतो से उमर हिदू अकु मसीह बीसा मेंबेड कन्ये केलियार का मेनेकन अंटक मेनिका कैरी ओरंग अंटक शेकदर मेंघड़ापी संदीवारा यांग नियता ककक आयनाय पेरनी काहन बुकान मेन आयनाय क्यूमा संदीवारा बुकान यांग बेनेरन कलो अकु नोलक गिमाना कलो गीतू हुबुंगन किता अकन कुसेउमकन दी कांतर काउ मऊ आपा डेंगन को काउ काउ आयनाय काउ मला बालिक न्यालहीन गिव गिव मुंडूर गिव मऊ बरहेंती करजा सेबेंटर लगी गिव पोस्टिंग दी मेडसोस पीली फोटो यांग मना फोटो पेंगुमुमन रेशमी अदोह बिंगंग बैंगे या हूं अकु रेला माटी तापी तक मऊ दिपेर मालुकन मसक से दिदेसक कायक गिनी बाइक अकु से तुजु दी कामो हरुस हापूस फोटो जेलेक्कु दी एचपी न्यू कलो तिरक
Nasibmu akan seperti pulpen ayanai. Bayar 20 dengan scan QR. Kau dan aku. Direktur Lu. Harta kekaya anda begitu banyak. Pernikahan kita ayanai palsu. Kenapa? Kita harus tanda tangan perjanjian pernikahan kan. Hari ayanai waktunya. Sudah sangat larut. Bagaimana kalau lain kali? Hanya sedikit aset. Aku tirik perlu. Ayanai yang kamu butuhkan. Sial. Benar-benar buruk sekali, Pak Lu. Aku lupa bawa kartu keluarga hari ayanai. Aduh. Kartu identitas dibwa tirka. Sudah dibwa. Ayo. Ah. Pak Lu. Kartu identitas saja sudah kakak. Pak Lu. Aduh. Itu aku. Ada peptah kuno yan bilang. Menika harus pilih hari yan bagus. Kalau tirka bet pasialnya. Tenang saja. Aku ayanai. Semlam sudah aku sike baik-baik. Besok. Hari ayanai. Adla hari terbek dalam setengah tahu ayanai. Pentas saja dia bisa jadi wakil direktur. Aku menyerah. Aku juga NGGAK tahu soal pernikahan palsu ayanai. Apa ada jebkan di dalmannya? Kenapa aku selalu mesa lu yan meng? Lagi sembunyi jahat? Mikir apa? Jalan NGGAK lihat jalan. Masih sakit? Pak Wayu, kalau ke departemen iklan ada urusan. Bisa temui direktur atau manjar kami. Aku ada urusan duluan ya. Hari ayanai ulang tahu aya. Suruh kita pulang ke rumah tua keluargali antak makan malam. Aku tahu. Aku pergi sendiri. Kamu tirik perlu ikut. Aku akan bicara dengan ayah. Suruh dia tirik perlu menghubungimu lagi. Kok kamu datang sendirian? Mana Kak Yusheng? CK. Kak Yusheng. Panggilannya mesra sekali. Orang lain tirik tahu. Kupikir kau suka dia. Apa yang kau omongin? Jangan pikir semua orang sama seperti ibumu. Dia wanita jahat yang merusak keluarga orang. Waktu itu, aku sedang di taman. Melihat kau merangkulnya. Tapi kau ditolak dan dijauhi. Sangat memalukan. Kamu melihatnya? Sebenarnya bukan melihat. Aku sudah rekam. Kalau kau berani lagi tirik hormat pada ibuku, aku akan kirim video itu pada tunanganmu. Kakek Zener datang. Sepat naik lihat bunga baru yang ditanam kakek. Sepatlah. Kakek bunga kakek semuanya layu. Si gadis kurang ajar bilang kemupuyan kakek tirik bagus. Kalau begitu biasa kau. Tirik mau batu kakek menam bunga? Kakek ampun deh. Ampunin aku. Aku datang hari ayanai. Ada sesuatu yang ingin kubikarkan dengan kakek. Katkan. Ayah. Yizen. Kebetulan aku juga sedang mencari kamu. Ayah, tolong masuk dan istirahat dulu. Baik. Oh iya. Kenapa Yusheng tirik datang hari ayanai? Dia sibuk dengan pekerjaan. Sudahlah. Pekerjaannya memang sibuk. Aku juga tirik akan banyak tanya. Kamu baka dulu kontrak ayanai. Berikan aku 1.2% sehen keluargali. Perhatikan baik-baik perasertannya. Kamu harus dalam waktu 1 tahun memberikan kuku laki-laki antak keluargali. 2% sehen keluargali. Dividen setiap tahun. Penerimaan minimal puluhan juta. Kamu juga sudah lihat. Kontrak ayanai. Tirik ada yang berbalik-balik. Aku sangat kiulas. Kakekmu sudah tua. Keinginannya adalah 4 generasi satu rumah. Meski aku dan Yusheng sudah bercerai. Tapi di kontrak hanya tertulis. Kakak lahirkan bayi. Tapi tirik mengharuskan ayah si anak. Harus siapa? Ayah tenang saja. Aku pasti dalam waktu 1 tahun. Punya seorang anak. Kalau begitu kontrak ayanai. Hari ayanai kita tanda tangan saja. Bagaimana kalau begini? Kebetulan aku juga bawa 1 salinan asli pulang. Yusheng hari ayanai tirik datang. Jangan hubungan kalian bermasalah.
Masa sih, kita. Hubungan kita sangat baik. Sepat tanda tangan ayah. Karina Yusheng Tirk datang. Lebih baik kita tunggu dia datang dulu baru tanda tangan. Ayah kak Yusheng sudah datang. Dia sedang menunggumu di lantai bawah. Oh, dia sudah datang. Benar. Setelah tanda tangan kita langsung turun. Ayah kak Yusheng bawakan untukmu banyak hadiah. Dia begitu kiulas hati. Sepatlah kau pergi. Aduh Ayanai. Ada apa? Tirk apa-apa. Tirk apa-apa ayah sepat tanda tangan. Sepat tanda tangan. Sepat tanda tangan. Baik, aku tanda tangan. Zener. Ayah tunggu kabar baik darimu ya. Sepat. Waduh nyaris saja. Hampir saja liinan menyadarinya. Sehem 1-2% Ayanai pasti jadi milikku. Yusheng, kok baru datang. Aku lembar sebentar di kantor. Makanya agak terlambat. Sepertinya Yusheng bilang akan memberitahu. Liinan tenten perserian kita. NGGA ke telat ko. Rapatnya bahkan bilang resmi dimulai. Kam use. Apa yang masih kau tunggu? Sepat taruh hadiahannya dulu. Oke. Use. Ayanai paman song meu. Use. Hei kau Yusheng ya. Di pesta kelulusan SMMU. Aku pernah datang ke rumahmu. Waktu itu ramai orang. Mungkin kamu sudah lupa. Sesuai garis keturunan, panggil aku paman. Oh, jadi paman song ya. Aduh, panggil aku paman song. Kalau begitu, dengan muka tebal aku terima. Iya. Kamu penaras keliarga Wayu Ayanai. Hari Ayanai kenapa ada di sini? Ah, dia pakarku. Sahabat Kebetulan hari Ayanai aku lagi tirk ada akara. Temani aku dong, WK. Oh. Begitu ya. Direktur Lee. Besok di rumah kami ada konser. Perumahan baru yang dikembangkan perusahaan kami. Tender dekosi interior. Kulihat Lee Group. Juga ikut tender ya. Besok ada waktu kan. Mari kita ngobrol sebentar. Bisa lebih banyak berkomunikasi dengan Pak Song. Aku pasti datang. Besok aku juga kosong. Bisa pergi bersama. Wah bagus sekali. Besok setelah pulang kerja. Aku akan menjemput Anda antak pergi bersama. Oke, biasanya kamu sibuk bekerja. Kebetulan manfaatkan kesempatan Ayanai. Antak bersantai-santai. Sudah beta tinggal di sini. Aku tirk kedinginan. Aku beta sekli tinggal di sini. Lebih baik dibandingkan saat tinggal bersamamu. Jauh lebih tenang. Tak perlu bicara begitu antak memprovokasiku. Lepaskan aku. Hari Ayanai. Terima kasih sudah menemaniku pulang. Tapi antak urusan seperti Ayanai ke depannya. Aku bisa menanganinya sendiri. Tak perlu kau report. Baik. Karena kamu bersikap keras kepala seperti Ayanai. Kalau begitu tinggallah di sini sendirian. Pak Lu, Anda bagaimana? Di rumah tirk menyalakan lampu? Baru saja menyalakan lilin. Jadi tirk menyalakan lampu. Wah. Pak Lu, Anda Ayanai. Sedang apa? Bukannya Ayanai pernikahan palsu. Apa dia terlalu serius? Awalnya rencananya. Tunggu kamu pulang buat foto bareng keluarga. Cuma buat gaya-gayan doang. NGGA ke nyangka. Kamu dayam-dayam makan di luar tanpa bilang aku. Kedepannya hal-hal yang butuh kerjasama kayak gini. Kamu kasih tahu aku dulu. Ya? Pak Lu, Ayanai bisa NGGA ke jangan dulu diminta. Bolehkah siskan untukku? Aku bilang makan malam. Sekarang aku sangat lapar. Waktunya habis. Tirk akan menunggu. Tirk boleh makan. Keluarkan. Mari kita bernegosiasi. Aku akan bantu membereskan piring dan mencuci. Siskan iga untukku. Muntahkan. Pak Lu, kamu benar-benar pelik.
Kalau tirk mau kasih ya sudah. Masak semiwa loknya malah kau ambil. Sudah denggen. Bayar kuhanggatkan untukmu. Terima kasih. Kembali. Aku memang selalu begini. Selalu baik kepada rekan kerjasama. Iya ya. Lagia aku juga mau punya anak. Di sampingku kan sudah ada Yansia. Pak lu. Aku mau bicara sesuatu denganmu. Kamu mau apa? Pak lu. Hari ayanai. Adalah malam pengantin kita. Teras. Jadi Pak lu. Sebagai suami. Kamu tentu harus menjalankan kewajibanmu. Antak mendapatkan sehen keliar gali. Aku bisa saja punya anak dengan Luyanme. Jenny, kamu telah memberiku semiwa ayanai. Jangan sampai kau tarik kembali di kemudian hari.